মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে করণদিঘি ব্লকের বাজারগাঁও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়ভাঙ্গা মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসা। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বাজারগাঁও অঞ্চলের হাড়ভাঙ্গা মাদ্রাসার জালসা এবছর ৬৫তম পদার্পণ করল। আজকে তার দ্বিতীয় দিনের জালসা আগামী বুধবার পর্যন্ত চলবে। এই দিনের জালসায় উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়া বিধানসভার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল রহিম সহ এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তিরা। তার পাশাপাশি জালসাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসার চত্বরে বসেছে বিশাল মেলা। হাড়ভাঙ্গা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা রাহি জানান, এই জালসা গত ৬৪ বছর ধরে হয়ে আসছে হাড়ভাঙ্গা মাদ্রাসায়। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে এই জালসার আয়োজন করা হয়। হাড়ভাঙ্গা সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমস্ত মানুষ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবীরা মিলে চাঁদা তুলে ধুমধাম করে এই জালসার আয়োজন করে থাকেন। ৩ দিন ধরে চলে হাড়ভাঙ্গা মাদ্রাসায় জালসা। এই জালসায় পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যের বাইরে থেকে বক্তারা আসেন, যেমন ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মুম্বাই। ৩ দিন তাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত থাকেন। হাড়ভাঙ্গা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা রাহি এবং জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল রহিম এই দিনের রাতে জালসায় উপস্থিত হয়ে আর কি জানালেন শুনুন। वेस्ट बंगाल, जिला उत्तर दिनाजपुर और थाना दलकोला, ब्लॉक करंदिघी, पोस्ट बजरगांव, मकाम हड़भंगा में ये जगह है। और ये मदरसा का नाम क्या है? मदरसे का नाम दारुल उलूम अशरफिया अजीजुल इस्लाम, मकाम हड़भंगा। यहाँ ये जलसा देखने के लिए कहाँ से आदमी आता है? यहाँ से बहुत सारे इलाके से आते हैं, खुसूसियत के साथ जो है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये तमाम जगहों से लोग आते हैं। ये जलसा क्यों हो रहा है? ये जलसा हो रहा है, ये सालाना जलसा होता है। दारुल के साल ख़त्म होने के बाद बच्चों को दस्तारबंदी दी जाती है और इसमें कुछ आमदनी हो जिसके ज़रिए से ये दारुल आगे तरक्की करे। कौन साल में कौन से महीने में होता है? ये अक्सर तो दिसंबर में ही होता है ये प्रोग्राम। क्या सूचना देंगे आप? हम सूचना लोगों को ये देंगे कि ये इदारे का प्रोग्राम है और ये सालाना में दस्तारबंदी होती है। यहाँ के बच्चे फारिग होने के बाद इन्हें सनद दिया जाता है, टीसी दी जाती है और मार्कशीट, एडमिट कार्ड दिया जाता है, जिसके ज़रिए ये यहाँ पढ़ के अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर जाने का मौका बच्चों को मिलता है। और जो गार्जियन है उन लोगों के क्या सूचना देंगे? उनके गार्जियन को यही सूचना देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चों को अपने दारुल में भेजें ताकि उनके बच्चे भी इस लायक बने। उनके पीछे हम जो है कोशिश करके बच्चे को लायक और फायक बनाएं। यहाँ सरकारी कोई सुविधा मिलता है? इसमें सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है। मैं सरकार से भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि सरकार हमारी तरफ नज़र लगाएं और इसकी ताउन करें सरकारी फंड से, ताकि हम मुल्क भारत को रोशन कर सकें इन बच्चों के जरिए, इदारे के जरिए हमारे भारत का पूरा नाम हर जगह रोशन हो। आपका नाम? मोहम्मद बदरुद्दोजा मिसबाही। অত্যন্ত ভালো লাগছে, যদিও এটা জালসা ইসলাম ধর্মের মানুষের, তবে জালসার পাশাপাশি পাশে একটা বড় মেলার মতো মানে আয়োজন করা হয়েছে এবং সর্বধর্মের মানুষ এই মেলায় উপস্থিত হয়েছে, জালসায় অংশগ্রহণ করেছে। অত্যন্ত ভালো লাগছে। এখানে সকলের সাথে মিলে আমি মনে করি ভারতবর্ষের অরিজিনাল সংবিধান এখানকার মানুষ মানছে। এই যে আপনাকে বিভিন্ন রাজনীতি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে, কি বলবেন? হ্যাঁ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অবশ্যই দেখা যাবে, তার কারণ সর্বধর্মের মানুষের ভোট নিয়ে আমরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অতএব জালসায় দেখতে পাওয়া যাবে, অষ্টপ্রহরে দেখতে পাওয়া যাবে, দুর্গা উৎসবে দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা সাধারণ মানুষের জনপ্রতিনিধি, সাধারণ মানুষের সাথে সবসময় থাকতে চাই। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির হাড়ভাঙ্গা থেকে অভিসিনার রিপোর্ট, রসাখোয়া টাইমস।